Diya, ikaw okay ha? Oh, okay. Hindi kayo mapagod na. Oh, luto siya og subak. Na chicken. Oh, chicken no? Sige na, okay ya. Okay ya, dayun. Oh. Sus. Kugihan day kay kakin. Ha? Nga inig ka big ni mo, basin tapula na kaayo ka. No? Sige, chicken na. Chicken nga gamay lang. Oh, ikaw lang. Sige, napagod na. Mimi, wait sa baros ako. Ana, oh. Oh, wait sa. Ako sa mama. Oh, mama sa ana, okay, ana. Oh, ikaw. Oh, chicken na, chicken. Oh, chicken. Hot, ha? Uy, hot kay na, uy. Ina, okay. Okay, dayon. Uy. Sige, okay pa. Okay. Hot kay ng chicken. Chicken manok. Para sagol raman ano. So first, ibutangan ni Kinkin og chicken, gibutangan niya og suka and then asin. Dayon. Oh, luto-luto lang siya, guys. Hapit na napagod ganina, oh. No? Gibutangan to hot water. Ha? Ayaw lihok diya, ha? Oh, ako lang, mama lang. Mama? Oh, mama lang. Oh, hot? In touch ka? Yeah. Wala? Okay, ako lang. Wait sa. So, butangan ni siya og okay, para nice sabaw. Sabaw. Oh. Oh, hot ha? Mama. Ha? Busy mama lang, mama. Mimi. Oh, ha? Mi. Gi okay ya. Okay ya. Si? Oh, sige, okay ang chicken. Ni. Oh, get og asin kaw. Si? Oh, asin na dito ng asin. Uli na, return dito. Get asin. Oh. Get asin. Oh, asin. Come on. Oh, asin, oh. Uy, ang oil lahagbong. Oh, asin, dali. Stir. Pero ang asin. Shh. Here, oh. Oh, get ang asin. Ala, get. Tara asin. Get. Open ang asin. Si? Oh, kau get sa ang asin kay open dayon, ha? Pi. Okay, faster. Okay, open. Ha? Ma-open dili. POP, help tika. Sige, help tika, ha? Oh, hold sa kay open ako. Okay, put asin. Oh, put asin sa tatangkuan. Maybe hold na ko ako. Mimi. Oh, get asin. Ano? No, get. Ana, oh, ikaw, get. Get asin. Si? Tara. This one. Okay, done na, done. Oh, sige, okay. Si? Oh, okay ha. Mo. More? Tama na. Enough. Uy, ayaw ibu-ubo tanan. Murag yung tanig dagat nga pasang upuan na parata. Mama. Sige, okay. Ala, hot man ni. Oh, ikaw na, okay. Ikaw na, okay. Tuyo. Tu? Oh, tuyo. Hama ang tuyo. Ni. Oh, get ni mong tuyo. Lakaw, get tuyo. Tu? Oh, get tuyo. Tu? Oh, this one, oh. This one. Ayun na, oil na, nara. Oh, get tuyo. Dito. Dali, saka. Okay. Uy, Mimi.
Open, open. Okay. Open ako, ha? Okay. Okay, put. May lang, ha? Okay. Oh. Return. Very good. Then, okay na yun. Uy. I-return. Oh, return dito. Mo. Ha? Mo. More pa? Sige. More pa. Mo. More pa, more. Okay. More pa. More. Pa. Ha? Oh, enough na. O, i-return dito ka. Balik dito ka. More pa. Basin pasan ng parata. Mo. Sige, more. Okay, enough na. Uy, parat na kayo ni. Ay, sama to. No, touch. Kay hot. Di, return dito ka. Return dito. Mo. Ha? Mo. Ay, nana. Enough na lagi. Pasan na ng parata.